Okay, decision game 3. Undercard bakbakan. Here in Kabangkalan, Ono, Bolacau, Cebu City. Servisyo, Jason. Ono 0 na, Ono 0. Jason again, serving para dos. Bornok, netbag. 2-0 na, 2-0. Umaarangkada ang team Cebu City sa game 3 decision. 2-0. Netbag. Ito, pustahan na ang mga tao nanonood. 50-50 matchup. Bola sa team Cordoba. Point. 1-2 na, 1-2. Race 12 po tayo, mga kabobirds. Race 12. Atong score, 1-2 na. Ang galing ni Albert. Igualis dos. Happy birthday din ni Boss Eugene Baruel. My solid follower, Boss Eugene Baruel. Celebrating his birthday today, August 7. Happy birthday, Boss Eugene. You may have many more birthdays to come. Greetings coming from Ilmayor. Nice shot coming from Bornok. Gibugsok ti orok ni Bornok. Paksit ang side pocket sa team Cebu City. 4-2 na. Biglang lumamang ang team Cordoba. Jason, firing. Answer by Bornok. Netbag si Redin. The heavy hitter. 5-2 na, 3 puntos ang kalamangan. Redin, Bornok. Ayan, fire in the hole. Wasak. Size 2. 4-point lead in favor of Team Cordoba. Decision game 3 of the undercard matchup. Lamang ang Team Cordoba ng 4. Service of Bornok. Atangatso ulit pa. Bornok firing. Atangatso. Redin. Tokmud. Naigo ni Elmer ang bola. Touching si Elmer. Size 2 ang ato skora. Size 2. Pabor sa Team Cordoba. Servisyo Redin. Stopper ni Albert. Nice play coming from Albert. Servisyo Elmer. Redin. Ay, ito ara. Na ay kuha niya. Na ay gatekeeper ang Team Cordoba. Na ay gabantay sa gate. City. 2 na nga to score ha. Bornok. Bugha. To ara. City 2. Servisyo. Bornok. Dos City ato score. Servisyo Albert. Wen. 8-2 na. 8-2. Servisyo Albert para 9. Jason. Iyay ka. Elmer again. Overhead. Bornok.
Yay! Kini. Tip in is good. Coming from Atangatso. Side out. Servisyo Jason Opao. Away. He score 3-8. Hey, 3-8 na. 3-8. Servisyo Jason para 4. Yay! Nabungot naman ang Team Cebu City. Suko na. Counter di counter. Overhead shot. Elmer, nice defense. Strong air assault ni Atangatso. Wasak na wasak si Elmer. 4-8. Servisyo Jason. Mirali ang servisyo Jason. I-score na naman. 5-8 na. 3 puntos na lang ang lamang sa Team Cordoba. Dahan-dahan kinatapyasan sa Team Cebu City. Ridin, Tuara struggling na. Wow, ang galing. Stopper, tapang yun. Grabe na. Mangtasay. Mangtasang Atangatso. 6-8 na. 6-8. Yan, istapiran. Tuara. Bang! Binara sila. Goodbye, Philippines. 6-8. 4-point lead in favor of Team Cordoba. Cordoba's ball. Borok serving. Redin. Ayay! Kariha lagi. Naikabantay skip. Noemi size na. Noemi size. Ay, yung ginahinay na sumula. Kaya naikabantay skip. Elmer. Overhead. Answer Redin. Para. Jason Opao. Fighting. Para. Iyay ka. Kinsa kayo maisahan na nila. Ayay! Kuya Elmer! Para kayo plano si Elmer. Noemi size ha, Noemi size. 3-point lead in favor of Team Cordoba. Servisyo Atangatso para City. Bang! Tara! Out! Size 9. Here comes Elmer. Edit to Elmer. Elmer, target sa opensa sa Team Cebu City. Bornok, naligpas na. Gitukulan sila ng Albert. Whitey Sas. Side out ha. Size 9. Buhay pa ang Team Cebu City. Laban! Puso! Servisyo na himiter. Redin. Padaka. Bang! Ingos ilat eh. Ingos ilat. Inside kayo, inside. Inside kayo. Ano mo? Inside. Decision sa atong officiating inside. Inside kayo doon, inside doon. Ako kita ko doon, inside. Inside kayo, wala kang gawas yun. Okay. We will hear the decision of the officiating. Natay lineman. Inside ang decision sa officiating na to. Ano? Ang officiating na to inside. Okay, ball position. I-score to ha. Para sa Team Cebu City. I-score again. 8-9 na. Successive points.
made by Redin na Peter Padaka. 8-9, 1 point ball game. Okay, back to the ball game. Na-interrupt ha sa panaglalis. Iguales 9 na, Iguales 9. Servisyo Redin. Elmer, let it fly. Redin. Hard shot. Coming from Team Cebu City. Courtesy of Redin. De La Serna. Padaka. Iyay ka. La. Tara. Gibagmusan silang Elmer. Inside. 9-all ato score ha. 9-all. Okay na, walay mo lalis, pero kayo na-side tayo. Walay manito. Cordobas ball, Iguales 9. Trailing kayo nga to ang decision game sa atong undercard. Okay, we're back. Iguales 9. Bornok, tigbas. Saggang ni overhead shot. Out ball si Elmer. Mau na diha. Mau na, magbuot na sa... Bola sa Team Cebu City. Servisyo ni Jason. Iguales 9. Kolba hinam ang dua. Pang. Paka na. Elmer. Tok mo ni Jason. Goodbye Philippines. Score Gis 9 na. Gis 9. Last to ng Team Cebu City. Servisyo Jason para Unsina. Stopper ni Nako. Malasang Albert. Wag yung kabot. Gamay na lang yung kuwang para madako. 11-8 na. Para daog. Para champion na ang Team Cebu City. Kinahanglan may turnover. Nako, pumasok ang tira ni Atan. Congrats Team Cebu City. Redin, Atan, Ana, Jason. Sila to ang champion sa atong undercard. May sikaron lang. Diri sa Kabangkalan 1, Bulacau, Cebu City. Talo ang Team Cordoba.